मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 8 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। और इसी के निशानात और तसव्वुरात में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही हमजिन्स औरतें पैदा की, ताकि इनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी का पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं, इनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। ये सूरह रूम की आयत नंबर 21 में है। तुमसे तो बेहतर जानवर हैं जिनको अपनी जिनसी तस्कीन जायज़ तरीके से पूरी करने का दराक है। क्या हो तुम, गलाजत की पोटली या फिर गलाजत का ढेर? तफ है तुम जैसे मर्द पर। घिनारी है मुझे तुमसे, गंदे इंसान, दूर हटो मेरे से, छोड़ो मेरे बालों को। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? मुझे पीटोगी क्या? लो, ये मैं हूँ तुम्हारे सामने, जो करना है कर लो। ज़ियाद रानी के ऊपर से अपनी गिरफ्त ढीली करते अपने आप को सामने करके खड़ा हो गया। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ दूं। लो फाड़ो। तुम पे कभी भी नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा वीज़ा अभी नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अभी मेरी ज़रूरत है। तुम मेरी मोहताज हो, वीज़ा और तुमसे मैं तुम्हारी मोहताज। मेरे जूते की नोक पर तुम्हारा ये वीज़ा, तुम्हारी ये मरदूद शक्ल। मुझे तुमसे शदीद नफरत हो गई है। तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा खून खोलता है। हा 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 हा, ज़ियाद ने कहकर लगाया और बोला, खून है तुम्हारे जिस्म में क्या? शक्ल से तो ऐसी लग रही हो जैसे किसी ने तुम्हारा सारा खून निचोड़ लिया हो। बेचारी फीकी पकोड़ा। कारी इनकराम के लिए यहाँ पर लफ्ज़ फीकी भी नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे, या फिर तुम्हारी कमर तोड़ दे। आमीन। बाबा, हा हा। अभी फीकी फरमाबरदार लड़की बददुआ पर उतर आई। कितने फसूल इंसान हो तुम। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज की हुई है। जब इसकी गिरफ्त में आ गए तो दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो, कम से कम अपनी आखिरत तो बचा लो। तुम्हें मेरी आखिरत की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं जानूं और मेरी आखिरत जाने। ठीक है, फिर मुझे आज़ाद कर दो। मुझे किसी भी लिहाज से बेईमान शख्स के साथ रहना मंजूर नहीं। ये बेईमान किसको बोला है? तुम्हें बोला है मिस्टर सियाद। तकलीफ हो रही है? तुम्हें इस वक्त तकलीफ ना हुई जब तुम किसी मासूम की जिंदगी दाव पर लगाने के लिए पाकिस्तान चले आए थे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद किया? बताओ मुझे। रानी शदीद गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। फौरन आगे बढ़कर ज़ियाद का गिरबान पकड़ लिया और उसको झकझोरने लगी। कमीने जलील इंसान, जवाब दो मुझे। ज़ियाद ने रानी को एक ही धक्के से पीछे धकेला। अपनी औकात में रहो लड़की। मेरे सिर्फ एक थप्पड़ की मार हो तुम और कर भी क्या सकते हो? जिस शख्स को औरत को उसका मकाम देना नहीं आता, तो वो क्या जाने औरत की इज्जत करना। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है अभी, और इसी वक्त आया ताई के पास। वरना वरना क्या कर लोगी मेरा? मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी किसी के सामने शेयर किया तो जान से मार दूंगा। जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। तुम जैसा बदकिरदार शख्स मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकता। ये बात है तो अभी देखते हैं कैसे बचती हो फिर। कहते साथ ही ज़ियाद ने रानी को गर्दन से दबोच लिया और इसको ज़दुकोब करने लगा। रानी पानी से निकली मछली की तरह तड़प रही थी। आंखें उबल कर बाहर आने लगी। वो हो की दबी दबी आवाज़ निकल रही थी और वो ज़ियाद की बाहों में फड़फड़ा रही थी। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला करीम है, अपने मोमिन बंदे को अपनी रहमत से महरूम नहीं करता। ज़ियाद के बजते फ़ोन ने इसको रानी की गर्दन आज़ाद करने पर मजबूर कर दिया। एक हाथ से फ़ोन रिसीव करता हुआ बोला, सो सॉरी सर, घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है। मैं बस अभी 20 मिनट में पहुंचता हूँ। एक हाथ से रानी को बिस्तर पर फेंक कर धमकी आवेज लहजे में बोला, आज तो तुम मेरे हाथों से बच गई हो। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये बातें मेरे वालिदैन या किसी दूसरे को बताई हैं, तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रानी मुसलसल खांस रही थी। गर्दन पर ज़ियाद की गिरफ्त ने उंगलियों के निशानात छोड़ दिए थे। जानी रानी ज़ारो कतार रो रही थी। ज़ियाद फौरन भागकर किचन से पानी लेकर आया। ये पानी पियो और अभी फौरन तैयार हो जाओ। तुम्हें मॉम डैड के छोड़कर मैं ऑफिस जाऊंगा। पानी का गिलास थामे ही रानी ने गुस्से से सारा पानी ज़ियाद के ऊपर फेंका, जो कि इसके चेहरे समेत इसकी नई शर्ट को भी गीला कर गया। खा जाने वाली नजरों से रानी के करीब आया और एक जोरदार थप्पड़ रानी के गाल पर ज़ियाद की उंगली के निशान छोड़ गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर ही घर में बंद रहोगी। मैं तुम्हारा फ़ोन साथ ले जा रहा हूँ। घर वाले फ़ोन का हेडसेट भी मेरी गाड़ी में जा रहा है, और मॉम डैड को बोलूँगा कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। एक हफ्ता पूरा तुम किसी से बात नहीं कर सकती और ना ही मिल सकती हो, जब तक तुम ये वादा नहीं करती कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। और घर घर की तमाम घड़ियाँ, खिड़कियाँ, डबल सब कुछ बंद करके जा रहा हूँ। करीन कराम की मालूमात के लिए यहाँ हर दोहरे शीशे से बनी खिड़कियाँ शदीद सर्दी को रोकने और मौसम सरमा में घर से बाहर चलने वाले यख बस्ता हवाओं से भी महफूज रखती हैं। ये वाला शीशा बआसानी टूटता भी नहीं है।
तुम्हारा शोर शराबा किसी को भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ इस इलाके में सभी वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि वो आकर तुम्हारे दुखड़े सुने। लोग सुबह के निकले शाम थके हारे काम से आते हैं और अपने खाने पीने और अगले दिन की तैयारी में जट जाते हैं। तुम बैकरीज की तरह नहीं है, फारिग बैठकर रोटियां तोड़ते हो या फिर दूसरों पर पूरा दिन नजर रखते हो। रानी के आंसू तवातर से जारी थे, लेकिन जुबान गंग होकर रह गई थी। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि ज़ियाद इस पर हाथ भी उठा सकता है। पाकिस्तान में धीमे लहजे और झुकी नज़रों वाला यह शख्स इतना सफाक भी हो सकता है, जिसके खिलाफ का चर्चा सारा खानदान कर रहा था, जिसकी फर्माबरदारी के सामने अंश भी मात खा गया, जो इंग्लैंड का पढ़ा लिखा माँ बाप की आंखों का तारा, शरीफुल नफ्स मोहब्बत करने वाला बेटा, केयरिंग एंड लविंग किधर गया? वो सब कुछ ज़ियाद सलीम याद आऊं तो इतनी से अनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। तुम तो चाहत का समंदर हुआ करते थे, किससे सीखा है मोहब्बत में मिलावट करना? जी बड़े भैया, कैसे हैं आप और भाभी? भैया, हम सुबह से रानी को फोन कर रहे हैं लेकिन उठा ही नहीं रही। रात इसकी माँ ने कोई डरावना ख्वाब देखा है, जिसकी वजह से काफी परेशान बैठी है। अरे मुश्ताक मियाँ, घबराने की कोई बात नहीं, रानी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज सुबह अचानक ही दोनों कहीं घूमने फिरने के लिए निकल गए हैं और इस तरफ शायद सिग्नल लो होंगे। ज़ियाद ने बस अचानक ही काम से छुट्टी भी ले ली है और फिर फोन करके भी हमें बता दिया है। हम खुद दोनों इस अचानक खबर पर हैरान रह गए हैं। हम तो कब से वलीमे की तैयारी का पूछ रहे हैं, ज़ियाद मियाँ से कब छुट्टी मिलेगी और कब हम अपने बेटे बहू की खुशियां मनाएं, लेकिन वो मानकर ही नहीं दे रहा था। और आज कहता है बस मैनेजर से बात की है और वो मान गया है। अरे बड़े भैया, अब तो तसल्ली हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों सुखी हैं, आबाद हैं। भैया जरा रजिया की बात करवाना बड़ी भाभी से, इसने कुछ कपड़ों की सिलाई के बारे में पूछना है शायद। हाँ हाँ, वो किचन में आज पाए बना रही है, इसको जाकर अभी देता हूँ। बेगम से पाए पकवाने के लिए भी 1 महीना पहले बुकिंग करवाना पड़ती है, इसको कायल करना भी एक अलग मुहास है मुश्ताक। दोनों भाई खूब दिल खोल कर हंसे। दोनों तरफ इत्मीनान सुकून की फिजा कायम थी। रानी ने सारा दिन बिलक बिलक कर रोने में गुजारा। सुबह से पानी का एक कतरा भी इसके हलक से नहीं उतरा था। गुलाब के फूल जैसा चेहरा कुमला कर रह गया। होंठ खुश्क और गले में भी शदीद दर्द महसूस हो रहा था। खटके से महसूस हुआ कि सफाक दरिंदा घर वापस आ गया है। शदीद नफरत ने दोबारा अंगड़ाई ली, लेकिन अभी तो मुजाहमत की भी सख्त जवाब दे चुकी थी। इसको लौटाएंगे हम सूद के साथ, कर्ज है हम पर बेहिसी इसकी। रानी के कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। नींव आंखों से धुंधला मंजर यही देख पाया कि आने वाले के हाथ में कुछ है। रानी ने कलमा शहादत पढ़ा और आंखें मूंद लीं। रानी अभी अपनी मौत की घड़ियां गिन रही थी। इसकी तरफ बढ़ने वाले कदमों की चाप करीब से करीब होते जा रही थी। निढाल जिस्म अभी सुबह होने वाले कछुए न भूल पाया था। दोबारा दरिंदा ज़ियाद अपने बाजू वाक़िए इसे दुनिया से रुखसत करने के लिए रानी के सर आ पहुंचा। रानी, तुम ठीक हो? रानी, प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो। ज़ियाद रानी के बिस्तर के पास ही इसके सर के करीब बैठकर बोलने लगा और इसका सर सहलाने लगा। रानी, आंखें खोलो। रानी, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़ियाद रानी के हाथ पकड़े इसे माफ़ी तलाफ़ी के लिए इससे मिन्नतें किए जा रहा था, लेकिन रानी तो इसकी आमद और इसकी कदमों की चाप सुनकर ही बेहोश हो गई। रानी का जवाब ना पाकर ज़ियाद को घबराहट ने आ लिया। हर जतन कर लिया, लेकिन रानी को होश ना आया। अगर इसे अस्पताल लेकर गया तो गर्दन और चेहरे पर मौजूद निशान मेरा जुर्म साबित कर देंगे। क्या करूं, किस मुसीबत में पड़ गया हूँ? फौरन गूगल और यूट्यूब का सहारा लिया। होश में लाने वाले बास तरीके तो कारामद साबित हुए। रानी के पपोटों ने हल्की सी जंबिश की तो ज़ियाद ने सूखा सांस लिया। फौरन पानी लेकर चम्मच से रानी के मुंह में अंडेलना शुरू कर दिया, जिसमें से कुछ रानी पानी तो मुंह में ले गई, मगर इसकी गर्दन को भिगोने लगा। फिर पानी की छटों से एक और कोशिश कर डाली, जो पहले की निस्बत कार साबित हुई। रानी ने पूरी आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही नजर ज़ियाद की तरफ गई तो नफरत से मुंह मोड़ लिया और इसका हाथ जोर से झटके की कोशिश की, लेकिन शदीद नकाहा से जोर भी ना लगा सकी। ज़ियाद ने आगे बढ़कर इसको भीतर से उठाकर बिठाया, पीछे कुशन लाकर रखे और खुद नीचे बैठ गया और वही अल्फाज दोहराने लगा जो अपनी आमद पर बोले थे। रानी की बेजारगी वाज़ह तौर पर झलक रही थी, लेकिन ताकत नहीं थी कि इस खसीबुल जन की बातों पर कोई जवाबी कार्रवाई कर सके। लौटा दिया हमने अपना सब, हासिल जिंदगी। सिकंदर थे, फकीर हुए एक यार की तरह। तकरीबन 1 घंटा रानी इसी जगह पर बैठी आंसू बहाती रही और ज़ियाद इसकी दिलजोई में मसरूफ रहा। रानी, मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सिर्फ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो और कुछ खा लो प्लीज़। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। रानी ने शिकवा की नजरों से ज़ियाद को देखा और मुंह फेर लिया। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खुद ही किचन में ले जाता हूँ।
اور اپنی باہوں میں نازک سی جان سما کر صوفے پر لا بٹھایا۔ بس ابھی میں کھانا لاتا ہوں، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، مجھے تمہارے ان گندے ہاتھوں سے نہیں کھانا۔ شکر ہے تم کچھ بولی تو صحیح، میں گرم کر کے لے آتا ہوں، خود ہی کھلا دوں گا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے میں رانی نے یہ پہلا جملہ بولا جو کہ زیاد کے لیے خوشائن ثابت تھی۔ 2-3 نوالے زہر مار کر کے رانی نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اگر کچھ اور کھانا ہے تو باہر سے بھی لے آتا ہوں۔ رانی نے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ کہتے ساتھ ہی زیاد نے رانی کو اپنے بازوں میں بھر لیا اور واپس بستر پر آن لٹایا۔ تم نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، میں ادھر ہی ہوں، تمہارے پاس کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا سکتی ہو رانی، آخر کار تم میری فرسٹ کزن بھی ہو۔ رانی کی آنکھیں جھلک پڑی۔ فرسٹ کزن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا جو تم خباثت کر چکے ہو؟ رانی پھٹ پڑی۔ سوری رانی، دیکھو میرے ان ہاتھوں کی طرف، میں نے تم سے کتنی بار معافی مانگی ہے، اب تو معاف کر دو۔ میرا وعدہ ہے میں تم پر کبھی بھی اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آ گیا تھا اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ جو تمہارے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ تمہارے کردار سے تکلیف پہنچی ہے مسٹر زیاد، تمہارے یہ لاف پلاف اور سوائے شیطانیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وحی الہی کے خلاف ہے۔ رانی اپنے جسم میں طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی گرم لوہے پر ضربے لگاتی جا رہی تھی۔ لہجہ بہت دھیما لیکن غم سے چور تھا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں، جانوروں میں بھی مخالف جنس کے ساتھ جوڑی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ان لیبرس نامی حیوانات سے تو وہ اصلی حیوانات بہتر ہیں جو اپنے خالق حقیقی کی مقرر کردہ فطرت پر اما پہرا رہتا ہے، اور سوائے خنزیر اور گدھے کے کوئی اور جانور اس کراہت زیادہ گھن آلود فعل میں ملوث نہیں ہوتے۔ زیاد مکمل خاموشی کے ساتھ رانی کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اور اللہ نے تم انسانوں کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں میں سے تم لوگوں کے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تم لوگوں کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائے، تو کیا تم لوگ اس کے بعد بھی عمل باطن پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہو؟ یہ سورہ نحل میں ہے، آیت نمبر 72 میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی افزائش نسل کا ذریعہ بیویوں کو بنایا ہے اور اسے اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے۔ یقیناً یہ حق ہے اور یہ بھی یقیناً حق ہے کہ میاں بیوی کی اس پاکیزہ تعلق کے علاوہ اپنی جنسی تسکین کی تکمیل کا کوئی اور ذریعہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے۔ مگر نہایت افسوس کے ساتھ ابلیس کی وحی پر عمل کرنے والوں کو رحمان کی وحی کی سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو رانی، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس دلدل سے باہر نکل آؤں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن ابھی پلیز تم میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح رہو پلیز۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ تمہیں اپنی مجبوری بتا سکوں، لیکن میری ہمت ہی نہ ہو پائی۔ رانی، مجھے عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تم میں بھی کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ایسے ہی بے حیائی کرتے ہو، تم لوگوں سے پہلے ان دونوں جہانوں میں سے کسی نے بھی نہ کی ہو، تم لوگ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کو استعمال کرتے ہو، تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر گئے۔ سورہ احراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے۔ زیاد تمہیں پتہ ہے انسانی تاریخ کے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی اس وحی پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے والے لیبرس کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا؟ زیاد خاموش، اس کے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر سنو زیاد، اس انجام کی لپیٹ میں ہر لبرل آ گیا، حتیٰ کہ بنی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ رانی اپنی رو میں بولے جا رہی تھی۔ تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے لوط کی بیوی کے، وہ پیچھے بارش کر دی۔ بس دیکھو کہ جرم کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورہ احراف آیت نمبر 83 اور 84 میں ہے۔ زیاد، اس عذاب کا آغاز ایک چیخ نما آواز سے ہوا، تو پھر صبح ہوتے ہی ایک چیخ نما آواز نے ان لوگوں کو آن پکڑا۔ زیاد اور پوری بستی ہی الٹا دی گئی اور پھر اس پر پتھروں کی بارش کی گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان ہم جنس پرست لیبرس کو رجم یعنی کہ سنسار کیا گیا۔ رانی کچھ دیر سانس لینے کو رکی اور پاس پڑا گلاس پینے لگی۔ بس ہم نے اس بستی کا اوپری حصہ اس کا نچلا حصہ بنا دیا، یعنی اسے زمین سے اکھاڑ کر پھر الٹا کر کے زمین پر مار دیا، ان لوگوں پر کنکروں کی بارش کر دی۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 74۔ یہ بس میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں عورت سے اپنی جنسی تسکین پوری کر سکوں۔ مسٹر زیاد، مت بھولو کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم فطرت کو بدلنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ، من ذالک اللہ۔ یہ نظام ٹھیک نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انسان پر آزمائش کا باعث بنے اور جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ تم نے یہ راستہ خود چنا اور اس کو چھوڑنا بھی تمہیں خود ہی ہوگا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھودی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا دھرا معلوم ہو جائے گا۔
زیاد اپنی آخرت بچا لو، تمہیں نہیں پتا کس لمحے مالک الموت تمہاری سانس کی ڈوری کھینچ لے۔ تم نے مجھے اپنا دوست بولا ہے تو میری بات کو غور سے سنو اور عمل بھی کرو پلیز۔ زیاد میں تو پچھلے 2 مہینے سے صبر کر کے بیٹھی ہوں کیونکہ تم نے ہی بولا تھا ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے۔ میں تمہیں مزید وقت دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز اس کبیرہ گناہ سے توبہ کر لو۔ رانی سسکیاں لے رہی تھی جبکہ زیاد کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رانی یہ لو اپنا فون اور میرے ساتھ وعدہ کرو کسی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں کرو گی اور میرا بھرپور ساتھ دو گی۔ زیاد میں تمہیں وقت ضرور دیتی ہوں لیکن اگر تم اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹے تو پھر میں حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہوں۔ دن گزر رہے تھے، زیاد کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ کام سے واپسی پر رانی کے ساتھ پاکستان اور اس کے بچپن پر بات چیت کرتا، کسی حد تک آوارہ گردی کم کرتی، کم از کم اب ناک منہ چڑھائے بغیر رانی کی بات سن لیتا۔ ماشاء اللہ میرے بچے آئے ہیں، تایا تائی نہال ہو رہے تھے۔ کیسا رہا ٹرپ؟ بہت اچھا، بہت مزہ آیا۔ رانی نے زیاد کا پردہ رکھ لیا لیکن اندر سے دل برداشتہ تھی۔ مجھے تو تھوڑی دیر میں کام کے لیے نکلنا ہے، شام کو رانی میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے میرے فرما بردار بیٹے، کبھی بھی ہماری بات کو نہیں ٹالتا ماشاءاللہ۔ تائی تو بیٹے پر نہال ہوتی جا رہی تھی اور خوشی سے رانی کو بتا رہی تھی، پاکستان میں بات ہوئی ہے رانی؟ جی ہو گئی، بس ہم لوگ اتنے مصروف رہے موقع ہی نہیں ملا۔ ارے مریم، زیاد کی بڑی بہن 8:30 بجے صبح صبح فون کر رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ تائی جان نے فون کان کے ساتھ لگایا، ابھی 2 منٹ میں نہیں گزرے تھے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔